खून में इतनी गर्मी अच्छी नहीं होती। टकराने से पहले कम से कम इतना जान लिया करो कि सामने वाला कौन है। চিরঞ্জীবপুর মনোহরপুর সংযোগ স্থল হঠাৎ সংঘ ক্লাব প্রেজেন্ট। मेरे चाहने वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे दुश्मन अभी मेरे सामने बच्चे हैं, फाड़ के रख देंगे। চিরঞ্জীবপুর মনোহরপুর সংযোগ স্থল হঠাৎ সংঘ ক্লাবের পরিচালনায় 2026 সালের 21 এপ্রিল থেকে 23 এপ্রিল পর্যন্ত সার্বজনীন শ্রী শ্রী মনসা পূজা উপলক্ষে সবাইকে নাচাতে ও পুরো এলাকার মানুষের মন জয় করে মনের মণিকটায় জায়গা করে নিতে আসছে নন্দকুমার থেকে এমটি মিউজিক। कोई नहीं मारेगा इसे, हम मजा आएगा लड़ने में, अब होगा मुकाबला बड़ा परीक्षा। APX Remix, Tajpur say.